Maupay na. Ay, okay, magkasayip sayop ako. Magtutok. Maupay na adlaw ayo tanan mga sangkay. Kumusta ka mga da? Hinauton ta na maupay na tiyo kabutang. Kaya na, another day, another vlog. Actually, naayon na kini na buro vlog kay pirmi ako naguna-huna hit akon magiging sunod na content. Kumbaga nagiging creative gihapon. Tapos at the same time na-incorporate ko anakon uti lang knowledge han background nakon han photography. So nagiging creative gihapon hiya. Aside lang ito na vlog, naabot gihapon ha iba-iba na lugar namon ongoing na construction, namon ongoing na project regarding hini namon layer poultry farming. Actually may dako sangkay tumawag ya akong kakulop na tatagaan ako niya 100 heads na para free range chickens. Actually maupay na hiya kay for free hiya guys. So kakarautong ko tiya pero puhon ko pa hihimuanhin puhon ko pa himuanhin cages liwat kay iba lalot itiya iba to nga cages na gingagamit para han free range chickens. Pre, salamat itong duro na imubulig. Salamat talaga sa going back, yan na adlaw update namon ongoing construction. Final touching na hiya kumbaga. Yan na atira nag-aayag parahan mga baras para igalo ang semento. Tapos i-flooring lot namon itiya parahan finishing namon namon flooring. As you can see, almost done na namon flooring. So sunod hini namon ang rough finishing namon namon asentada. So siguro matapos ini ipapakita namon namon final output. Montage na kita para kunuhay pro. So natapos na namon poultry farm. So next namon na project kanan amon lot caretaker balay. Same gyapon ini namon himo namon paghimo namon poultry farm. Magbubuhuan ay kami parahan poste, tapos mabuhusan para maging season niya. Tapos simultaneously tatambakan niya namon para namon flooring. Ang flooring ini namon gagamiton namon siguro 4 to 5 ka red apo cement para namon flooring. Diri ini hiya suod nga kadakuan. Ini na balay may da 1 bedroom, may da sala, tapos adjacent ito aniya CR luwat. Tapos kitchen luwat halikod. Ang materials na maging gamit almost same gihapon pero ang same namon 10 feet lang kahalaba. Tapos compose niya hin 16 pieces na plywood. Gusto kong tadto hardy flex para mas madigon. Kaya lang ang problema namon kay naka-solar man la kami nga di. So dire kami makakagamitin grinder. So nag-plywood na lang kami. Anyway, mahagkot man gihapon ito nga siguro madigon gad gihapon. Tapos ito pinaka-planchawo. Itamon ito gagamiton amakan para nature na nature talaga ya. Haya na ginhihimo na namon ang septic tank han CR. So ginbubutangan namon hin hollow blocks nga semento para masintadahan hiya. Kung may da naman sobra ini na hollow blocks, ang balay bubutangan namon in hollow blocks bisan duwala ka patong para mas madigon hiya. Okay, so going back, next day naghimirahin balabag para kinabukasan mabubutangan na hinatop ngan bungbong an balay hanamon caretaker. Muna itong 8 bida 6 by 8 na niya. Ang sunod na adlaw ang aga nagbutang kami han sim tapos ang taklob. So after pagbutang han sim ang pagkakulop gimbutangan na namon inihin semento and flooring. Simultaneously naman nagbubutang kami ng plywood para latan namon bungbong.
Ang sunod na adlaw mga sangkay, almost natapos na ang balay. Siguro mga 80% na hiya. So siguro pwede na siguro inig montage para kunuhay pro. So asyalan ito mga sangkay, tatapusong ko lang ni na vlog. Amon ni sunod na episode, ang pagbutang nahan amon bomba namon water source nga diha poultry farm. So tatapusong ko lang ni na vlog mga sangkay. Ginkukuha ko na lagi piningay gayon na magpasalamat han mga nag-like, comment, nga nag-share, labi na mga nag-subscribe. Salamat talaga ito, salamat. Big help ya, big help. So that's it sangkay. Tatapusong ko lang na vlog. Hinauton ta na may ka mo na baruan, bisan na malaguti ay. Salamat ngan hinay ka mo tanan. Bye-bye.